अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 25वीं 25th किस्त जो लफ्ज़ नंबर 1251 से 1300 तक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली इसके मायने हैं बुनियादी तौर पर, एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है बेसिकली ही इज एन इंजीनियर। इसके मायने हैं बुनियादी तौर पर वो एक इंजीनियर है। बेल्ट इसके मायने हैं पेटी, कमर के गिर्द बांधी जाने वाली पेटी, कमरबंद। और बेल्ट नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है आई हैव टू परचेज अ बेल्ट फॉर माई पैंट्स। मुझे अपनी पतलून के लिए एक बेल्ट खरीदनी है। बेंच इसके मायने हैं तिपाई, तख्ता। बेंच नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द एप्लीकेंट्स वर सिटिंग ऑन अ बेंच आउटसाइड द ऑफिस। दरख्वास्त गुजार दफ्तर के बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। क्लोज्ड ये क्लोज का पास्ट है। इसके मायने हैं बंद। वर्ब है ये। द गवर्नमेंट ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड ऑन संडेज। इतवार को सरकारी दफातर बंद रहते हैं। क्लोजली इसके मायने हैं करीब से। एडवर्ब है ये। आई विल मॉनिटर योर परफॉर्मेंस क्लोजली। मैं आपकी कारकर्दगी की करीब से निगरानी करूंगा। कमीशन इसके मायने हैं वफ्द, इख्तियार, सुपुर्द करना, दलाली का मुआवजा। कमीशन नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। यू विल बी पेड अ 5% कमीशन ऑन ऑल योर सेल्स। आपको आपकी तमाम फरोख्त पर 5% कमीशन दिया जाएगा। कंप्लेंट इसके मायने है शिकायत। नाउन है ये। माई कंप्लेंट इज पेंडिंग बिफोर द पुलिस ऑफिसर। मेरी शिकायत पुलिस अफसर के पास जेरे इल्तवा है। कनेक्ट इसके मायने हैं जोड़ना, मुंसलिक करना। वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्लीज कनेक्ट द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। बराह करम इंटरनेट को अपने कंप्यूटर से मुंसलिक करें। कंसिस्ट इसके मायने हैं मुश्तमिल होना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द कमेटी कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेंबर्स। कमेटी 4 इरकान पर मुश्तमिल है। कॉन्ट्रैक्ट इसके मायने हैं मुआहदा। कॉन्ट्रैक्ट नाउन है ये। ही हैज बीन एम्प्लॉयड ऑन अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट। उसे 2 साल के मुआहदे पर मुलाजिम रखा गया है। कंट्रीब्यूट इसके मायने हैं हिस्सा लेना, शिरकत करना। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। विल यू कंट्रीब्यूट टू द फंड रेजिंग फॉर द पुअर। क्या आप गरीबों के लिए चंदा जमा करने में हिस्सा डालेंगे। कॉपी इसके मायने हैं नकल, कॉपी। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेक 3 कॉपीज ऑफ दिस लेटर। इस खत की 3 नकूल बनाएं। डार्क इसके मायने हैं अंधेरा, तारीक, गहरा। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट वॉज वेरी डार्क इन द जंगल। जंगल में बहुत अंधेरा था। डिफर इसके मायने हैं इख्तलाफ करना। वर्ब है ये। यू हैव एवरी राइट टू डिफर विद मी। आपको मुझसे इख्तलाफ करने का पूरा हक है। डबल इसके मायने हैं दुगना। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। योर इन्वेस्टमेंट विल डबल इन 5 years। आपकी सरमायाकारी 5 सालों में दुगनी हो जाएगी। ड्रॉ इसके मायने हैं बनाना, खींचना, खाका बनाना, मबजूल कराना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू अ रिसेंट इंसिडेंट। मैं आपकी तवज्जो एक हालिया वाक़े की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। ड्रॉप इसके मायने कतरा, टपकना, गिरा देना, कम होना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द सेल्स ऑफ द कंपनी हैव ड्रॉप्ड बाय 5% दिस ईयर। इस साल कंपनी की फरोख्त में 5% कमी आई है। इफेक्टिवली
اس کے معنی ہیں مؤثر طریقے سے، ایڈورب ہے یہ. دا پولیس کنٹرولڈ دا سچویشن افیکٹولی. پولیس نے مؤثر طریقے سے صورتحال پر قابو پا لیا. ایمفیسس اس کے معنی ہے زور، تاکید، اصرار، ناؤن ہے یہ. ٹو مچ ایمفیسس شوڈ بی پلیسڈ آن ریسرچ. تحقیق پر بہت زیادہ زور دینا چاہیے. انکریج اس کے معنی ہے ہمت بڑھانا، حوصلہ افزائی کرنا، ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ڈو ناٹ انکریج دا یوز آف موبائل فونز بائی اسکول گوئنگ چلڈرن. اسکول جانے والے بچوں میں موبائل فون کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہ کریں. ایکول اس کے معنی ہے برابر، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. مبشر اینڈ ظفر آر آف ایکول ہائٹ. مبشر اور ظفر برابر قد کے ہیں. ایوری بڈی اس کے معنی ہے ہر شخص، ہر کوئی، پروناؤن ہے یہ. ایوری بڈی مسٹ ٹیک پارٹ ان دا الیکشنز. ہر شخص کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. ایکسپینڈ اس کے معنی ہے پھیلانا، کشادہ کرنا، بڑھانا، ورب ہے یہ. بشیر ہیز ایکسپینڈیڈ ہز بزنس ٹو نیو لیولز. بشیر نے اپنے کاروبار کو نئی سطحوں تک بڑھایا ہے. فرم اس کے معنی ہے مضبوط، پختہ، ایڈجیکٹو اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. He is a firm believer in women's participation at all levels. وہ ہر سطح پر خواتین کی شرکت پر پختہ یقین رکھتا ہے. فکس اس کے معنی ہے جمانا، گاڑنا، ٹھیک کرنا، الجھن، مخمصہ، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. I am in a fix on what to do and what not. میں اس الجھن میں ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. Frequent اس کے معنی ہے متعدد، بار بار، ایڈجیکٹو اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. فریکوینٹ پاور بریک ڈاؤن از ناؤ پارٹ آف لائف. بجلی کا بار بار منقطع ہو جانا اب زندگی کا حصہ ہے. ہائی وے اس کے معنی ہے شاہراہ، ناؤن ہے یہ. وی نیڈ مینی ہائی ویز ان دا کنٹری. ہمیں ملک میں کئی شاہراہوں کی ضرورت ہے. ہائر اس کے معنی ہے کرائے پر لینا، خدمت حاصل کرنا. ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. سروسز آف اے سینئر ڈاکٹر آر بینگ ہائرڈ فار دا لوکل ہاسپٹل. مقامی ہسپتال کے لیے سینئر ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں. اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. انیشلی اس کے معنی ہے ابتدائی طور پر، ایڈورب ہے یہ. انیشلی یور جاب ول بی فار 6 months. ابتدائی طور پر آپ کی ملازمت 6 ماہ کی ہوگی. انٹرنل اس کے معنی ہے اندرونی، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دا ریمیننگ ہاف پیپر از فار انٹرنل آفیشیل یوز. باقی آدھا کاغذ اندرونی سرکاری استعمال کے لیے ہے. جوائن اس کے معنی شامل ہونا، ملاپ کرنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. وین کین یو جوائن دس کمپنی. آپ اس کمپنی میں کب شامل ہو سکتے ہیں. کل اس کے معنی جان سے مارنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ملینز آف پیپل ور کلڈ ان ورلڈ وار 2. دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں لوگ مارے گئے. لٹرلی اس کے معنی لفظی طور پر، لغوی معنوں میں، ایڈورب ہے یہ. The prisoner refused food and literally starved himself to death. قیدی نے کھانے سے انکار کر دیا اور لفظی طور پر خود کو بھوک سے مار ڈالا. لاس اس کے معنی نقصان، ناؤن ہے یہ. The death of parents in childhood is a great loss. بچپن میں والدین کا انتقال بہت بڑا نقصان ہے. Mainly اس کے معنی خاص کر، زیادہ تر، بنیادی طور پر، ایڈورب ہے یہ. Maintaining law and order is mainly the police's responsibility. امن و امان برقرار رکھنا بنیادی طور پر پولیس کی ذمہ داری ہے. ممبرشپ اس کے معنی ہے رکن سازی، رکنیت، ناؤن ہے یہ. Anybody can take membership in a political party. کوئی بھی سیاسی جماعت کی رکنیت لے سکتا ہے. Merely اس کے معنی ہے محض، فقط، صرف، ایڈورب ہے یہ. I don't believe it. It's merely hearsay.
میں اس پر یقین نہیں کرتا، یہ محض سنی سنائی بات ہے۔ منیمم اس کے معنی ہے کم سے کم، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ناؤ آفیشیل منیمم ویجز آر ₹25,000 پر منتھ۔ اب سرکاری طور پر کم از کم اجرت 25,000 روپے ماہانہ ہے۔ نیومرس اس کے معنی ہے متعدد، بہت ساری، کئی، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ اظہر ہیز اپلائیڈ فار اے ویزا نیومرس ٹائمز۔ اظہر نے متعدد بار ویزا کے لیے درخواست دی ہے۔ پاتھ اس کے معنی ہے راستہ، ڈگر، ناؤن ہے یہ۔ سم ٹائمز دا رائٹ پاتھ از ناٹ دا ایزیسٹ ون۔ بعض اوقات صحیح راستہ سب سے آسان نہیں ہوتا۔ پوزیشن اس کے معنی ہے قبضہ، ملکیت، ناؤن ہے یہ۔ وین ول یو ٹیک پوزیشن آف دا نیو کار؟ آپ نئی گاڑی کا قبضہ کب لیں گے؟ پریپریشن اس کے معنی ہے تیاری، ناؤن ہے یہ۔ دا پریپریشن آف دا میل may ٹیک 30 منٹس۔ کھانے کی تیاری میں 30 منٹ لگ سکتے ہیں۔ پروگریس اس کے معنی ہے اضافہ، ترقی، نشو و نما، پیش رفت، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ڈو یو نو دا پروگریس ان دس کیس؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ پروجیکٹ اس کے معنی ہے منصوبہ، خاکہ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دس پروجیکٹ ول کمپلیٹ ان 3 years۔ یہ منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔ پروو اس کے معنی ہے ثابت کرنا، ورب ہے یہ۔ دا برڈن ٹو پروو از آلویز آن دا ایکیوزر۔ ثابت کرنے کا بوجھ ہمیشہ الزام لگانے والے پر ہوتا ہے۔ ری ایکٹ اس کے معنی ہے رد عمل کرنا، ورب ہے یہ۔ ڈونٹ ری ایکٹ ٹو مائنر تھنگس۔ معمولی باتوں پر رد عمل ظاہر نہ کریں۔ ریکوگنائز اس کے معنی ہے شناخت کرنا، پہچاننا، ورب ہے یہ۔ دا فیسز آف دا تھیوز could not be recognized۔ چوروں کے چہرے پہچانے نہ جا سکے۔ ریلیکس اس کے معنی ہے ڈھیلا پڑنا، کم کرنا، آرام کرنا، ورب ہے یہ۔ ریلیکس فار a few hours۔ چند گھنٹے آرام کریں۔ ریپلیس اس کے معنی کسی کی جگہ لینا، جانشین ہونا، ورب ہے یہ۔ Who will replace the outgoing chairman؟ سبکدوش ہونے والے چیئرمین کی جگہ کون لے گا؟ سی اس کے معنی ہے سمندر، بہت بڑا، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سی از اے بگ سورس آف ٹرانسپورٹیشن آف گڈس۔ سمندر سامان کی نقل و حمل کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کی انگلش ووکیبلری میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ اگر کوئی رائے یا تجویز دینا چاہیں تو نیچے کمنٹس کی جگہ میں تحریر کریں۔ اللہ حافظ۔